बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुद्ध की ख़ास तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से क्या मिलता है, कौन से फ़वाइद, कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ये एक राज की बात है। इसको जानने के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब आप बुध के दिन अस्तग़फिरुल्लाह की इस ख़ास तस्बीह को इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह से हम आपको बताने लगे हैं, तो आपको बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल होंगी। ये आज की तस्बीह बुध की ख़ास तस्बीह है। जो कोई भी बुध के दिन इस तस्बीह को कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी गैबी मदद फरमाते हैं। आज का अमल बड़ा मुजर्रब और कीमती अमल है। जो भी मेरे बहन भाई रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, माली बहरान में फंसे हुए हैं, रुपए पैसे की तंगी है और दूसरी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, कभी घर की नचाकियों ने तंग कर रखा है, कभी मालो दौलत की परेशानी है, कभी सेहत के मसाइल हैं, यानी दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसा मसला आन घेरता है कि जिससे इंसान का सुख और चैन छिन जाता है। तो आज का वजीफ़ा इन तमाम लोगों के लिए ही है। इन तमाम लोगों को चाहिए कि जब भी बुध का दिन आए तो इस अमल को लाजमी कर लिया करें। मेरे तमाम बहन भाई जो दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, या जहाँ पर भी बैठे हैं, जैसे ही बुध का दिन आए तो इस अमल को कर लिया करें। मेरी वीडियो जैसे ही आपके सामने आए इसको खोल कर देखें कि इसमें कितना नायाब ख़जाना छुपा है। ये तस्बीह किसी ख़जाने से कम नहीं, बहुत ही बाबरकत ख़जाना है। जिसके हाथ ये लग जाता है खुशकिस्मती उसका दरवाज़ा खटखटाती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को जान लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके साथ साथ आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा अमल अस्तग़फिरुल्लाह का अमल है। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है। जो बंदा एक मर्तबा सिद्के दिल से इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह ताला खुश होकर उसके तमाम गुनाहों की पर्दापोशी फरमा देते हैं। तो जब आप अस्तग़फिरुल्लाह की इस तस्बीह को करेंगे तो क्यों ना वो मालिक हकीकी जो गफ़ार भी है, जो गफ़ूर भी है, जो रहमान भी है और रहीम भी है, इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। जब आप बुध के दिन अस्तग़फिरुल्लाह को इस ख़ास तरीके से कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी किस्मत के बंद तालों को खोल देगा। आपने इस अमल को किस तरह से करना है, बहुत ही आसान अमल है, लेकिन इतना पावरफुल, इतना ताकतवर अमल है कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये काफ़ी है। आप जब भी इस अमल को करेंगे तो अल्लाह की रहमतों को अपनी नज़रों के सामने आता देखेंगे। चलें अब हम अपने वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये अमल किस वक़्त करना है, इसके लिए ना वक्त की कोई कैद है, ना जगह की कोई शर्त है, लेकिन शर्त सिर्फ़ एक है कि आपने इसको बुध के दिन ही करना है, क्योंकि ये बुध की ख़ास तस्बीह है। अस्तग़फिरुल्लाह की इस तस्बीह को बुध के साथ ख़ास निस्बत हासिल है। बुध का पूरा दिन आपके पास मौजूद है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप इस तस्बीह को कर सकते हैं, यानी फ़जर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, इसी तरह से असर, मग़रिब और इशा की नमाज के बाद, जब भी आपका दिल चाहे इस अस्तग़फिरुल्लाह के अमल को कर लिया करें। आप इसको एक ही नशिस्त में, एक ही जगह पर बैठ कर भी पूरा अमल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल बाबरकत अमल आपने बुध के दिन इस तरह से करना है कि अमल शुरू करने से पहले एक मर्तबा
آپ نے پڑھ لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے فوراً بعد پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے کوئی سا بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لینا ہے، جیسے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے استغفار کی 10 تسبیحاں کر لینی ہیں، یعنی 1000 ٹائم، 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، پورے فوکس ہو کر پڑھیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی 10 تسبیحاں پڑھیں، یعنی 1000 ٹائم آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ اب یہ 10 تسبیحاں کرنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 منٹ لگیں گے۔ استغفر اللہ کی 10 تسبیحاں یعنی 1000 ٹائم پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 منٹ لگیں گے، لیکن یہ معجزاتی عمل آپ کی زندگی کے رخ کو بدل دے گا، آپ کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آپ 1000 ٹائم استغفر اللہ کی یہ تسبیح جو صرف بدھ کے دن ہی کرنی ہے، آپ اس کو ایک ہی نشست میں بھی کر سکتے ہیں یا پورا دن چلتے پھرتے پڑھ لیں اور رات تک 1000 کی کاؤنٹنگ مکمل کر لیں، گنتی 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی مکمل کر لیں۔ جب بھی آپ کا 1000 ٹائم استغفر اللہ کا عمل مکمل ہو جائے تو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ اب وقت آ جاتا ہے آپ کی دعا کا، اب جیسے ہی عمل مکمل ہو جائے، چاہے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو مکمل کر لیں یا چلتے پھرتے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو پھر جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا استغفر اللہ کی اس تسبیح کے صدقے میں، اس عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس تسبیح میں اتنی برکت ہے، اتنی پاورفل یہ تسبیح ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کی زندگی کے تمام مسائل، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور راحتیں اور خوشیاں اور آرام آپ کا مقدر بن جائے گا، مال و دولت کی کثرت ہوگی، مال و دولت کی ریل پیل ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔